Assalamualaikum warahmatullah. वेलकम टू ज़ुखरुफुल कुरान चैनल। हम सूरतुल माइदा तजवीद के साथ शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माइदा मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सईदि व अंतुम हुरुम। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरुल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबि व अन तस्तक़सिमू बिल-अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظीम। यहाँ पर हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह सूरतुल माइदा पारा नंबर 6 रुकू नंबर 6 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।